یا رب زی کرم بر منی درویش نگر، بر حالی منی خسته دل ریش نگر. یا رب زی کرم بر منی درویش نگر، بر حالی منی خسته دل ریش نگر. هرچند نیم لایق بخشایش تو، هرچند نیم لایق بخشایش تو، بر من منگر بر کرمی خویش نگر. بر من منگر بر کرمی خویش نگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، مادران و خواهران عزیز، خوش آمدید دوست عزیز. رحمت کلام، سلامت باشین. نخستین بار گفتش کس کجایی؟ تک سلام علیکم برات خوبی سوزی. و علیکم السلام و رحمت الله. شکرانه الله خوبم برادر عزیز. سلامت گشتیم الحمدلله. شما چه خیلی برادر عزیز؟ سلامتیتون خوب است؟ کار و برکتون خوب است؟ زندگیتون خوب است؟ کویبش خوش آمدید. کویبش برادر میتونی پیوست شوی هم صحبت شویم انشاءالله. من همچه سیلکه را میمونم وارد شو هم صحبت میشیم. نخستین بار گفتش کس کجایی؟ بگفت از دار ملکی آشنایی. بگفت آنجا با صنعت در چی کوشند؟ بگفتند دخترند و جان فروشند. بگفت عشق شیرین بر تو چون است؟ بگفت از جان شیرینم فزون است. بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ بگفت آنگه که باشم خفته در خواب. بگفت دل ز مهرش کی کنی پاک؟ بگفت آنگه که باشم خفته در خواب. خوش آمده برادر عزیز. так соати канал чол ҳазол шуд ё не? Не нашуда ёли оли соаташо хеле давдав мекунем бад меша. Я аллоҳ кубиё. ин ҳами силкада намешава качуба. ҳами силкада якум ютуба стоп кун, баъдан рӯи силкара нажимат кун, иншоаллоҳ ворид мешавӣ. агар телефонот поддерживать куна қабулот мекуна ва через Яндекс ҳар хел медуроян одамо. Я аллоҳ меҳрубон. як ҷавон мехост шӯҳратёб андар байни халқ.
یک جوان میخواست شهرت یابد اندر بین خلق، نام خود را زنده گرداند به عالم جاویدان. فکر کرد و عاقبت یک چاره پیدا نمود، کند نامش را بر روی سنگ و زان شد شادمان. گفتمش آن سنگ را سیلاب اگر از جا برد، گفتمش آن سنگ را سیلاب اگر از جا برد، سازد آن را در یگان جای زی چشم کس نهان. یا کفد آن سنگ از گرمی و از سرمای سخت، نام تو گم می شود بی شبهه با سنگ از میان. گر تو خواهی زنده باشی سالهای بیشمار، عمر بینی جاویدانی تا جهان دارد بقا. از ته دل خدمت خلق و دیار خویش کن، ثبت کن نامت به قلب مردمان با وفا. الله برکت یه علایق شیرالی را خدا رحمت و مغفرتش کنه. همین شعر هوای نویسندگی غزله. یا الله مهربان. یا رب ز کرم بر من درویش نگر، یا رب ز کرم بر من درویش نگر، بر حال من خسته دل ریش نگر. هرچند نیم لایق بخشایش تو، هرچند نیم لایق بخشایش تو، بر من منگر بر کرم خویش نگر، بر من منگر بر کرم خویش نگر. نشد چوتا ممکن تلفن تون ای بی تلفن تون باشه، اکثریتشون تلفنشون پدر جواب نمیکنن، دروماده نمیتونن. خوش آمده دوستای عزیز. بله، عمر خیام. Так, Мирсаид Али Ҳамадонӣ Ё Рабзи Карам нахондем. Так, Низами Ганҷавӣ нахустин бор гуфташ кас куҷоӣ нахондем. Так. хуш омаде барадаро, 3 нафарен. хуш омаде навакаса. ба англисӣ чумчи анаки гӯш кун. Ба англисӣ чумчи мебурора мегӣ. хуб гӯш кун, гапат мезанам. Вақте ки вориди силка мешавӣ, силкара меҷиқӣ, интизор шав.
дар рӯи телефон бояд камера бурояд. Агар камера набурояд, як знаки кабутак мебурояд, кабутака зер кун ва баъдан камера мебурояд. Камерада хита мебинӣ. Камера ки буромад, поёни камера нигоҳ кун, як клеткаи холиай сафедай. Ҳавае нажимат мекунӣ, номта менависонӣ ё ягон чӣ менависонӣ, пояшда кабутака зер мекунӣ, рост бари ман мебиёӣ, суҳбат мекунем. Так, ман ҳозир некем ба ин программа эфир кардагим, агар соҳиби канал худаш биёяд, ключ додат метавонад. Барое ки ман ин программае ки мисол барномаи программаи StreamYard ключ додат наметавонам. Мешуд дода ба ҷони дил ключ медодум. То ҳоли соҳиби канал биёяд, казан теже биёяд, иншааллоҳ ключ метиятонам. Хуб? Соҳиби канал вале наомада, вале биёяд иншааллоҳ, инам шояд биёяд. Yo Alloҳи меҳрабон. биноҳои обод гардад хароб, зи борону аз тобиши офтоб. биноҳои обод гардад хароб, зи борону аз тобиши офтоб. пайавкандам аз назм кохе баланд, ки аз боду борон наёбанд газанд. намирам аз ин пас ки ман зиндаам, ки тухми суханро парокандам. китоби чия яка? ман китоба нахондесам. Ман ай Play Market аммо ғазалои шоириро хондум нав. Play Market дуромадам, ҳамон ҷои ғазалҳо. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Апаи охун хуш омаден. Хуш омадем ҳамакаса. ҳозир як пробит мекунам. беҳтарин мешавад. Так. хуш омадед дӯстои азиз. дар ҷавонӣ тавба кардан нашъаи пайғамбарист. дар ҷавонӣ тавба кардан нашъаи пайғамбарист. дар пирӣ тавба кунӣ нашъа барӣ ё набарӣ. Так, Абдулло ТВ. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Хуш омадед Абдулло ТВ.
иншалло. Саломат бошӣ, бародари азиз. ин ҳаме шеъре ки нав хондум, дар ҷавонӣ тавба кардан нашъаи пайғамбарист. Дар пирӣ тавба кунӣ, нашъа барӣ ё набарӣ. Ҳамин маънаи ҳамина кадомитон фаҳмидем, ки чӣ маъне дорад? Шарҳ дода метонем? Агар шарҳ дода натонем, хай фикртона нависед. Ба ҳар ҳол ҳамин худаш мефаҳмонад. Фикртона нависонед кани дӯстои азиз, чӣ мега ҳамише? Апай Гулҷамон, хуш омадем. Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳ. Раҳмати калон, саломат бошем. Так. Фаррухшоҳ, хуш омадӣ, бародари азиз. Ба дарду кулфати сулҳу гарон шукрона бояд кард. Ба ҳар пасту баландии замон шукрона бояд кард. Замину осмону одам эҳсони худованд аст. Замину осмону одам эҳсони худованд аст. Ба эҳсони худоӣ меҳрабон шукрона бояд кард. зи оғози ҷаҳон то охири он гурфатуллайн аст. Турфатуллайн аст. дар ин як лаҳза умри бекарон шукрона бояд кард. бисёр шеърҳои ғазалҳои хуб нависондагӣ будияна. ҳами телефона ихеле чӣ мегӯянд, рӯи телефони хеле мурдан мегира ку. Ҳамина чия минутша чӣ хе кунем, баланд кунем, дӯстои азиз, рӯи экрани телефона. Апай Казан, хуш омаден. Апай Казан, ҳамҷа як бардор омодагӣ буд, так болотарак дар ба фикрам кӯйбеш клит надора, гуфтеса буд ки клитим тиен.
агар ҳамиҷа боши кӯйбеш нависон клитит метиҳам. шом бахайр буд. шоми шуморам бахайр буд дӯстои азиз. одами баднавсро нони даҳонаш мекушад, шахси бадгуфторо захми забонаш мекушад. шавқу шӯри навҷавониро пайи ишрат мабар, шавқу шӯри навҷавониро пайи ишрат мабар. беадабро ҷунбиши хуни ҷавонаш мекушад, беадабро ҷунбиши хуни равонаш мекушад. марди беандешаро тири камонаш мекушад, гар шиновар хешро бар сели дарьё мекушад мезанад. халқи гирдоби дарьёи равонаш мекушад, халқи гирдоби дарьёи равонаш мекушад. то ки қад боло кунад помон дар болои дӯст, то ки қад боло кунад помон дар болои дӯст. агар накунам ҷои ғазаларо ёфтем бардорои азиз. иншааллоҳ ҳамин телефон камтарак проблема дора, экрани рӯш мурдан мегира. так гар биҳишти нақд хоҳӣ бар аёли худ нигар, гар биҳишти нақд хоҳӣ бар аёли худ нигар, гар ҷамоли пок хоҳӣ бар ҷамоли худ нигар. ҷилваи оҳу агар хоҳӣ дами маҳтоб бош, ҷилваи оҳу агар хоҳӣ дами маҳтоб бош. бар ду чашми дилбари абру ҳилоли худ нигар. некин бовар кунӣ маст мешӣ мехонӣ инора. так инора сафар муҳаммад аюбӣ нависондагӣ буда. ба фикрам ҳамина чи ёки ин сайти ҳамо бардора ёки ин шеърои ҳавая. так бисёр ғазалои хуб. ва алайкум ассалом. ҳама каса хуш омадед дӯстои азиз. фаррух блогер хуш омадӣ бародари азиз. ҳастиян бародаро ҳамиҷодаҳанд. ина бинен чӣ қадar ғазали хуб нависондагиай рӯи Хизр. так гар биҳишти нақд хоҳӣ мега бар аёли худ нигар.
گر بهشتی ندخواهی بر ایال خود نگر، گر جمال پاک خواهی بر جمال خود نگر. جلوه آهو اگر خواهی دمی مهتاب باش، جلوه آهو اگر خواهی دمی مهتاب باش. بر دو چشم دلبری ابرو هلال خود نگر. نیست جولان گاهی چغزو زاغها عرش خدا، نیست جولان گاهی چغزو زاغها عرش خدا. تا که بالاتر پری بر تا که بالاتر پری بر پر و بال خود نگر. ای خدای. روی خضر پاک را خواهی که بینی هر سحر، روح خضر پاک را خواهی که بینی هر سحر. روی خانه خش بر نان حلال خود نگر. مثل ایوبی اگر دریافتن خواهی مراد، مثل ایوبی اگر دریافتن خواهی مراد. بر طریق دوستانی بر کمال خود نگر، بر طریق دوستانی بر کمال خود نگر. ای الله برکت تیا غزل نویس. از دل پرخون ما اغیار کی دارد خبر، به خبر از سینه افگار کی دارد خبر. از دل پرخون ما اغیار کی دارد خبر، به خبر از سینه افگار کی دارد خبر. آنکه نفس رشد را پابند شهوت میکند، از جلال عشق так. خدا همه تلفن صرفم نمیره که جمعی سکوندمیر شه چی خیلی چی کنیم که نمره همجده خدا همه روی اکران تلفن ها چی خیلی کنیم که در آوده نمره. یا الله مهربان. خوجی так. همه طرفه خوش آمدی رحمت برای لایک. همه طرفه خوش آمدین. همه طرفه تجیکا